Adlaw-adlaw nagmamata, may dara nga kabugaton. Mga una-una nga waray katapusan nga pakiyana. Dito asulod handugan, may kasubo nga nakatago. Nabibido, magpadig-on, bisan ginkukuryan na ako. Yani kaya no ba ini, diri good matapos-tapos. Bisan ginbubuhat ko tanan, ginpapakusugan akong kusog. Problema, saan no ka mawawara? Kapoy na anakon kalag, diri na makaya. Bisan nakikitaan pa, ginpaglaom haunahan. Pero yana, ginpapakian ako na. Saan no ka mawawara? Sano ka mawawara? May mga gabi nga ako la naghihingilom nga nasubo. Nangingitahin rason kaya ano ini nga kinabuhi ko. Mga luha nga ginpupungan, diri na maipugong. Pero padayon lagi hapon, bisan pirme na sasakitan. Nasiringan iba, kaya mo iniitanan. Pero hirabaan nakakabatihan nakon kasakitan. Problema, saan no ka mawawara? Kapoy na nakon kalag, diri na makaya. Bisan nakikitaan pa, ginpaglaom haunahan. Pero yana, ginpapakian ako na. Sano ka mawawara? Siguro mabotan adlaw nga malilipay na liwan. Ngan nga tanan nga kasakit magiging istorya.